večer svima, mi ćemo lagano početi. Želimo vam dobrodošlicu u virtualni prostor Damanhur Hrvatska centra Talej. Pa evo, lijepo je započeti večer da vam kažemo koju riječ o nama. Mi smo Damanhurski centar koji postoji sad već skoro 20 godina u Zagrebu. Zapravo je jako lijepa vijest koju imamo za vas, da će 2023. godine biti točno 20 godina od kad je Damanhur došao u Hrvatsku. Što to znači Damanhur je došao u Hrvatsku? Pa to znači da se mnogo ljudi koji su čuli za Damanhur, a Damanhur inače zajednica u Italiji, da su se inspirirali i puni autobusi naših ljudi su odlazili tamo posjetiti hramove, posjetiti zajednicu, da vide kako ljudi žive, čime se sve bave, kakva istraživanja rade, i onda su se inspirirani vratili ovdje i tada su odlučili da žele to znanje donijeti u Hrvatsku i počeli su se organizirati seminari, a nakon nekog vremena se osnovao i Damanhurski centar u Vlaškoj ulici, a danas smo u ulici Šandora Brešćenskoga, i tako je počela cijela priča. Mi vam inače organiziramo različite, kao što i vidite, seminare, predavanja, škole. Preveli smo 10-ak damanhurskih knjiga, tako da stvarno nudimo jedan lijep pregled onoga što Damanhur je, iako Damanhur je puno kompleksniji. Ne znam da li neki vas vjerojatno znate, ali neki ne znate da je Damanhur zapravo najpoznatiji po hramovima čovječanstva, koje su iskopali i kopali su tajnost jedno 15 godina unutar planine. Oni su prekrasno umjetničko djelo, svi ljudi koji ga posjete jednostavno su zadivljeni s tim nečim što ih dotakne unutar njih samih. Ja ne bi sada puno dužila, reći ću vam još par tehničkih informacija. Znači sve ove informacije možete pronaći na našoj web stranici, tako i linkove za Damanhur, da posjetite njihove web stranice, da vidite što sve Damanhur je i što sve nudi. Ovaj video će biti sniman, stavit ćemo ga na našu web stranicu i ja ću vam poslati linkove, pa možete ponovno pogledati ili možete podijeliti ako poznate nekoga koga bi interesirala tema alkemije. Što se tiče vaših pitanja, neka pitanja ste već poslali mailom, na tom se zahvaljujem, a neka pitanja ćete imati priliku postaviti kasnije. Prvo će nam Goura ispričati nešto i predstavit će nam škola alkemije, a zapravo nas najviše zainteresira što vas interesira i kako vam možemo pomoći da vam pojasnimo, da vidite o čemu se tu zapravo radi. Ja bi sad recimo pozvala Gouru. Goura je instruktorica, jedna od suosnivačica Škole alkemije, a još samo da kažem da će večeras naš hrvatski glas biti Linče. Linče je naš gore list koji je otišao živjeti prije dosta godina u Damanhur. Evo, Linče nam maše i danas živi tamo. Pa eto, ja predajem riječ Gouri. Goura, I have done the introduction, now I'm leaving the word to you. Thank you. So thank you all for being here and welcome to this introduction to Damanhurian alchemy. Hvala svima što ste večeras ovdje. Dobrodošli na ovo predstavljanje Damanhurske škole alkemije. So alchemy, well, I've been passionate on alchemy for the past 20 years. Ja sam strastveni obožavatelj alkemije već u zadnjih 20 godina. And well, the alchemy we are talking about in Damanhur is a very different alchemy than the one performed in medieval times. Kad pričamo o damanhurskoj alkemiji, znajte da se radi o nečem jako drugačijem nego ono kad se kaže alkemija u srednjevjekovno doba. So in past ages, the alchemy was was referring to the transmutation of metals. So the transformation of base metals into precious metals. U prošlosti alkemija je bila povezana na transmutaciju metala, znači transformacija običnih metala u dragocjene metale. But basically, that process was referring to an inner process that the medieval alchemists were looking for. Ali u stvarnosti taj proces se odnosio na onaj unutarnji proces kojeg je alkemičar
koji je radio te stvari trebao proći da bi dosegao rezultat. And the process they were looking for, pretty, let's say, not being aware, fully aware of it, was the transmutation of their souls. So the reconnection, the deep reconnection with the divine nature, the consciousness we host, we humans host. I onda onaj cilj kojeg su dosegli ili kojeg su mogli doseći manje ili više svjesno je bilo ono ujedinjenje sa onom našom uzvišenom ili božanskim dijelom kojeg ugošćujemo. So the alchemy that we are performing in Damanhur is the alchemy connected to the reawakening of your consciousness. I onda ona alkemija koju smo vezani ovdje i koju radimo u Damanhuru je ona koja je povezana za buđenje naše svjesnosti, za osvješćivanje. So basically, well, I give you a preface because in our from our perspective, human beings they're functioning as bridges to connect spiritual and material plane of existence. Daću još jedno malo veće objašnjenje. U našoj filozofiji ljudsko biće je most koji djeluje kao poveznica između spiritualnog i fizičkog svijeta. So basically, when the human soul, that from our point of view is consciousness, decided to have an experience in this material dimension, i onda kad je onaj naš božanski dio koji je osviještenost, kada je taj božanski dio, ta osviještenost odlučila da ima iskustvo na ovom fizičkoj razini, by entering in this physical dimension, it's split in multiple living forms, not only humans. Ulazeći na ovu fizičku razinu se razdijelila, rasula na puno različitih dijelova i ušla u njih, ne samo u ljude. So we host humans, we host a piece of this wholeness, oneness, consciousness, whatever you want to call it, as many other living forms, from plants to animals. I onda mi kao ljudi ugošćujemo tu osviještenost, tu iskru, kako god vi to hoćete nazvati, tu inteligenciju, isto tako kao i neke druge vrste i biljke. But let's say that we are the species on this planet, that we are more aware of this divine nature that we host. Ali ajmo reći ovako, mi kao vrsta smo najosvješteniji, najsvjesniji da imamo tu božansku iskru unutar sebe. And the alchemical Damanhurian process is based on the reconnection of these consciousnesses hosted by different living beings, by deepen, the relationships of humans and everything around us. I onda je damanhurska alkemija vezana za povezivanje svih ovih svjesnosti koje su rasute u drugim vrstama i za produbljivanje našeg odnosa sa njima. So in this very epoch, which is the epoch of Aquarius and is the epoch appointed by many ancient knowledges, like the epoch of reawakening, is the epoch in which the alchemy, the transformational process, needs to take place within us. I onda u ovoj epohi, u ovoj eri, u ovom dobu u kojem smo sada, koja je sa puno strana već na glasu kao dob ponovnog buđenja, osvještenja, je upravo onaj period u kojem taj alkemijski proces se treba dogoditi unutar nas. So what does it mean practically? It means, well, our alchemy path is based on knowledges, spiritual practices, rituals, the use of external instruments to amplify what we're doing,
So it's a mixture of methods and systems and instruments that we use to reawaken ourselves to the consciousness we host. I onda šta bi bila naša alkemija? Naša alkemija je kombinacija znanja, nekakvih vježbi, isto tako unutarnjeg buđenja koje nas vodi do toga da ujedinimo sve te procese da bi se mi probudili. So first of all, the very first instrument we learn to use is the complexity of our being. Prvi instrument kojeg smo naučili koristiti je kompleksnost našeg bića. And when I'm talking about the complexity of our being, I'm talking about our physical body, our energetic bodies, our rivers of energy, so the energy we are formed of, our mind, our, let's say, our true essence, our soul. So this is what we use in the first level of alchemy knowledge. I onda kad govorimo o kompleksnosti, o tome kako smo mi napravljeni, govorimo o našem fizičkom biću, o našem energetskom dijelu, o tijeku naših energija od kojih smo napravljeni, od našeg uma, od svih onih dijelova koje ugošćemo. So have you, I start with a question. Well, I pose you a question. Have you ever realized that the universe or the external world, the reality you are living in, is the reflection of your inner universe? Onda sad ću krenuti s pitanjima. Jeste li ikad primijetili da je onaj svemir u kojem mi živimo, sve ono što nas okružuje, samo odraz našeg unutarnjeg bića, našeg unutarnjeg svemira? So probably you have noticed that whenever you change something about yourself, widening the knowledges that you have or transforming parts of you, you start perceiving reality differently. Sigurno ste primijetili da svaki put kad ste proširili sebe, kad ste, ne znam, usvojili neko novo znanje, isto tako promijenili dijelić svog svemira. So the universe is within us, basically. To znači da je u stvari svemir unutar nas. So in alchemy, we use the three laws of magic as main reference points. So which are as above, so below. U alkemiji koristimo ona tri osnovna zakona magije. Prvi je kako gore, tako dole. Like responds to like. Slično privlači slično. Ili ono što privlačimo je ono što odgovara nama. No? And thought creates. I misao kreira. So basically humans, as I said before, we are the connection point among the universe and this planet, this physical dimension we're living in. And I onda kao što sam prije rekla, mi kao ljudska bića, most, kao vrsta most, mi smo ta poveznica između tih svjetova. So we are the micro reproduction of the macro. Mi smo mikro reprodukcija od onog makro oko nas. But I'm saying it literally because our body, our soul, and our mind, I mean, the entire being we are, is the exact reproduction of the universe. Ali doslovno je to tako. Naše tijelo, naš um, naša duša je doslovni prijevod ili kopija svemira. Evo, mogu se ja kratko ubaciti, imamo jedan komentar na chatu, kaže baš vezano uz to mikro-makro, kao nafta je krv, a limfa voda. Ako možete... Ne razumijem, šta je rekao da je? Nafta krv, a limfa voda.
There is a comment, Goura. The comment says that the oil is blood and the lymph is water of our planet, probably of the universe. But is it a that is a comment from one person on chat. Okay. So what we learn through alchemical methods is to use the complexity of our body and to go closer and closer to our soul purpose. Ono što smo naučili u alkemiji, da koristimo naša tijela da bi došli sve bliže onome čemu je namijenjena naša duša, ono čemu ona teži. So let's say that the process of inner transformation starts with, reconsidering everything. I proces unutarnje transformacije kreće sa time da uzmemo sve u obzir. So the first level of inner transformation is to realize that what you know changes constantly. I prvi proces unutarnje transformacije je kad shvatimo da sve ono što znamo se stalno mijenja. And by knowing more and more, you realize that what you knew, is a grain in a beach. Is a grain of sand in a beach. So there's much more to know. And the more you gain knowledges and the more you need to reconsider everything from different perspectives. I onda kad naučite nešto novo, onda shvatite da je ono što ste prije znali samo zrnce pijeska u jednoj punoj plaži od pijeska i da trebamo sve ponovno uzeti u obzir sa drugog stajališta. So this first phase of inner transformation might be, sometimes it's hard to face. I onda ova prva faza unutarnje transformacije nekad teško se suočavamo s njom. Because it's the phase where you reconsider also your background, the inputs, the programming you received through your education, through your culture, through your religion, through whatever. Je zato što je to faza koju trebate uzeti u obzir i ono iz čega ste došli kao vašu pozadinu, a to je vaš odgoj, vaše društvo, sve ono što vas je kreiralo do sada. So this is the very first phase of transformation. The second phase of inner transformation is the phase where actually you reconsider. So by having gained other different knowledges that make sense to you, to your soul at least, because in alchemy we expand the knowledge to our consciousness, to the nature of our consciousness, not only to the physical. And when you reconsider your life, by widening knowledges connected to your real nature, which is divine, you start purifying, you start, let's say, reconsidering everything from a different perspective, but you haven't gained a next level yet. Ok, znači drugi nivo je zapravo u onom trenutku u kojeg se vi već stekli neko određeno znanje. I u tom nekom određenom znanju u svakom slučaju trebate uzeti u obzir i ponovno promotriti cijeli svoj život sa tog novog stajališta. Zato što mi u alkemiji zapravo koristimo znanje da bi se približili onom unutarnjem božanskom dijelu, onome što je najbliže našoj duši i zapravo sve to što ste ponovno usvojili, ta nova znanja, to su one stvari koje rezoniraju najbliže sa vama. Ali činjenica je da kad ste došli do te druge razine, da kad promatrate svoj život sa drugog stajališta, još uvijek niste na nekoj novoj razini postojanja, nego ste samo na novoj razini na osnovu znanja.
And the third phase of inner transformation is the phase where you reborn. So you reborn, meaning that you reach a new level of understanding things, and what you perceive is completely different from what you perceived before. I onda je treća razina unutarnje transformacije zapravo preporod. To znači da ste se preporodili na osnovu tog znanja kojeg ste bili usvojili na drugoj razini i da sada zapravo promatrate sve sa te druge razine. So, and these three phases are part of an ascendant spiral process. So, I ta tri dijela su dio te nekakve spirale koja ide gore. So you will go through these three phases probably several times during your lifetime, you know, on different levels, on different orders of things, of comprehensions. To isto tako znači, ako se radi o spirali, da ćete vi kroz taj proces prolaziti više puta u svom životu. Možda na neki drugi način i sa nekakvim drugim redoslijedom. So the starting point of alchemy is to be open and to start doubting that what you know is reality. Because reality is much bigger. I onda je početna točka u alkemiji je sumnja. Znači sumnja da je ono što znate točno zato što je svemir puno veći. So what we learn through Dharmanurian alchemy is to express, to learn to express our maximum potential, the abilities that we have lost along the way, to regain this unity within, but not only within, but also outside of us. But the work starts from within. I onda koristimo alkemiju da bi ponovno stekli to jedinstvo, ili da bi se vratili, da bi se ponovno ujedinili unutar sebe, ali ne samo unutar sebe i sa svemirom oko nas, ali moramo isto tako znati i biti svjesni da proces započinje iznutra. So we start, as I said in the beginning, we start with the body. So with the complexity and the different parts of our body, physical and energetic, because the body is considered the first temple we have, the first alchemical laboratory where all transformations are taking place. I onda, kao što sam rekla, prvo mjesto otkud započinjemo, prva točka s koje se započinje je naše tijelo, naše fizičko i energetsko tijelo, zato što je naše tijelo prvi naš hram i prvi alkemijski laboratorij kojeg imamo. And by working on ourselves as a first step, you'll be able to reconnect on a higher level with forces, energies, dimensions that are responding to you on a different level. I to isto tako znači da se preko tijela možemo povezati na te više sile i nekakve entitete koji zapravo odgovaraju nama samo na nekoj drugoj razini. So let's widen the concept of reality. Ajmo proširiti koncept realnosti. We are here in this physical dimension, and as I said, we are having an experience here through oppositions and through division mainly. Mi smo ovdje na fizičkoj razini, kao što sam već rekla, mi imamo naše percepcije ovdje na fizičkoj razini, ali te percepcije su uglavnom vezane za opozicije i za razdjelu. And through oppositions and through the many different parts we contain and that we need to reharmonize, we can reconnect to the spiritual ecosystem, which is made of many different energies, forces,
entities, spirits, dimensions, timelines. I onda preko tih puno različitih dijelova koje mi imamo i koje nas predstavljaju, mi se možemo povezati na taj spiritualni dio koji je napravljen od jako puno velikog broja dimenzija, razina, vremenskih linija i svega ostaloga. So the alchemical process, it happens in a constant connection among these two planes of existence. Alkemijski proces se odvija stalno između te dvije razine, između fizičkog i spiritualnog. But now I give you some practical examples to make it more clear. Ajde da vam dam neke praktične vježbe, neke praktične primjere da vam malo bolje objasnim. Because alchemy is practice. I mean, is based on practicing, you know, all these concepts. And for example, what do we do with our physical body? Alkemija je vezana za vježbu praktično. Ajmo dati primjer sa našim fizičkim tijelom. We learn methods, techniques to create intentionally specific emotions and state of consciousnesses from within. Koristimo nekakve tehnike da bi prizvali nekakva stanja svijesti ili nekakve emocije iz nas. For example, I mean, in our culture, you know, we think that emotions, they just come up, they manifest when we go through a specific experience. Mi u našoj kulturi vjerujemo da emocije možemo manifestirati samo ako prolazimo kroz neka iskustva. In alchemy, we become the creators of our emotions. U alkemiji postajemo sami kreatori naših emocija. Independently of what's happening around us. I to potpuno neovisno o onome što se događa oko nas. So I can go through, you know, a difficult experience. I mean, in this physical plane of existence, I don't know. I've lost my job, let's say. So I'm pretty sad about it. I can, in this very situation, create a joyful emotion within me to live the same experience with a different perspective. Ajmo dati jedan primjer. Na primjer, izgubila sam posao, ja sam dosta tužna oko toga. Ja ovdje na fizičkoj razini imala bi tu emociju tugu, ali preko alkemije mogu prizvati radost i sreću i živjeti taj događaj proživljavajući ovu unutarnju emociju. And with these emotions that we create within as a state of consciousness, a state of being, we can also physically create the corresponding potion, physical potion outside of us. So a potion made with my joy. I onda kad sam prizvala tu emociju, ja fizički mogu kreirati nekakav napitak, ajmo ga tako nazvati, koji može sadržavati ovu moju radost. So I create my library with different emotions, and whenever I feel the need to recreate that state of consciousness, I just drink it. I onda ja tako imam svoju knjižnicu, svoju biblioteku, puno tih različitih napitaka, punih emocija i svaki put kad trebam proživjeti neku od tih pozitivnih ili nekih drugih emocija, ja uzmem taj napitak sa police. This is a very I popijem ga, pardon. This is a very practical example. But then also by using our subtle bodies. So we learn through different systems to use the projection of our subtle bodies to explore different timelines. Isto ta stvar vrijedi za korištenje naših suptilnih energetskih tijela. Recimo, preko alkemije smo naučili kako koristiti ta naša suptilna tijela da bi se istraživali nekakve druge linije vremenske ili dimenzije.
So we can extend, you know, we learn, I mean, by doing exercises during the classes we give, to extend our subtle bodies and to send them specifically to explore, you know, many possible future events we might encounter. I onda smo na našim vježbama alkemije naučili kako proširiti ta naša energetska i suptilna tijela da bi istraživali ispred sebe nekakve moguće budućnosti i buduće događaje koji bi nam se mogli dogoditi. So we explore alchemy as really vast because we explore, you know, from what I just said, so the body, which is, you know, to know your body and to know who you are is already a huge chapter in a spiritual process. Alkemija je jako široka, recimo već sama ta činjenica da istražujemo naša tijela, naše tijelo, to je užasno veliko. Sama ta činjenica da ste napokon otkrili, da možete otkriti tko ste, je važan proces. But then from the body we go externally to enter in contact with different dimensions, time, spaces, to develop precognition, for example, so to foresee events before they happen. We use a lot of divination systems. Onda nakon toga imamo, recimo, možemo razviti prekogniciju, koristimo nekakve alkemijske sisteme da bi vidjeli šta će se dogoditi, da bi mogli predvidjeti šta će se dogoditi u budućnosti, i što se tog predviđanja tiče koristimo divinaciju, koja nije gatanje. Molim da to na hrvatskom moramo dobro razdijeliti. We learn the use of we learn how to read reality, how to read signs and symbols or synchronic events that are happening to us. I mean, reality is a mantika. You can learn to read it and to give meaning to what's happening for your spiritual growth. Recimo, naučili smo kako čitati realnost koja se događa oko nas, kako raditi to nekakve čitanje realnosti, zato što je već to samo čitanje da bi se naučili šta se događa, šta se može još dogoditi oko nas, da bi naučili predvidjeti. You learn about time and how in alchemy time can be manipulated, can be transformed as a substance. Učimo o vremenu i o tome kako vrijeme može biti manipulirano, kako se može raditi sa vremenom, kako vrijeme može biti pretvoreno u nekakvu supstancu. Through alchemical systems, you learn how to use your dreams. So not only to make them part of your life, to interpret them, to use them, to make them fruitful for you, but also to transform your dreams again into potions. Isto tako u alkemiji možete naučiti kako interpretirati svoje snove, ali ne samo da bi ih čitali, da bi napravili od njih nešto u svom životu i tako dalje, nego kako koristiti snove da bi napravili napitke. In alchemy, you learn, how to reconnect on a deeper level with the essences, with the forces, with the energies produced by all living beings. So not only humans, but also animals and plants. Isto tako se uči kako raditi napitke od energija i da bi se koristile energije svih živih bića, ne samo i ljudi. I ne samo ljudi. Another field of alchemy is sound. So how sounds are used in alchemy to give specific, functions
to what you are doing. I mean, to give density, more energy to, I mean, everything that we do in alchemy by using also sounds. I onda isto tako u alkemiji učite kako se, možete naučiti kako koristiti zvukove da bi se dala nekakva gustoća, da bi se dalo nekakvo značenje svemu onome što radite. We use also, I mean, the elements. So the four elements, the five elements, water, air, fire, and earth, and ether, to work with the laws of our universe. Isto tako koristimo oni 4-5 elemenata koji su zemlja, voda, zrak, vatra i eter da bi naučili raditi sa zakonima našeg svemira. How? Well, very practically, we use knowledge, and one of the main tools we use in alchemy is rituality, rituals. I još jedna jako praktična stvar je znanje koje se aplicira u ritualnosti, u ritualima. But the rituals we perform are individual rituals that are focusing again on your inner transformation. A rituali koje učite u alkemiji su oni individualni, osobni rituali koji su okrenuti vašem unutarnjem buđenju. I give you an example. Let's start from the basic knowledge that our universe is made of, and each object in our universe is made of a unique proportion of elements. That's the spiritual side of matter. Ajmo dati ono što je Goura na kraju rekla, a to je spiritualni dio materije. A to znači da je svaki predmet, svaki objekt u našem svemiru napravljen od drugačijeg omjera elemenata u sebi. Also humans, we are made of unique proportions of elements, you know, spiritually speaking. Isto tako sa spiritualnog stajališta i mi kao ljudi smo napravljeni od različitih omjera elemenata. So we use specific rituals to modify these proportions to reach the maximum level, energetic level we can to express our maximum potential. I onda koristimo ove rituale da bi promijenili nekako omjer elemenata od kojih su napravljeni, da bi dosegli nekakve veći potencijal. We use specific rituals to connect our masculine and feminine principles within. Koristimo posebne rituale da bi povezali muški i ženski princip u nama. So rituals basically are one of the technologies, I would call them technologies, magical technologies that humanity have always had at their disposal to reconnect within and outside, because it's a multi-dimensional technology that enable us to reconnect the spiritual and the physical. Šta su rituali? Rituali su jednostavno jedna tehnologija koju je čovječanstvo uvijek koristilo. Tehnologija koja nam omogućuje da povezamo spiritualno sa materijalnim. So another field of alchemy is the field of astral readers. So how to use our astral bodies to access astral libraries, to download knowledges. I još jedno polje alkemije su astralni čitači. To je sposobnost da koristimo naše astralno tijelo, da idemo u astralne biblioteke. Evo samo da se kratko vratim. Imamo jedno pitanje na chatu vezano baš uz rituale. Kaže da ako može Goura dati neki primjer specifičnog rituala. Ok, c'è una domanda, Goura. Se puoi dare un esempio di... there is a question, Goura, if you can give some example of a ritual. Of a ritual? Mm-hmm.
Okay, well, I won't tell you exactly the ritual in itself, but we use for our rituals also instruments that we create ourselves during the school, like staffs and wands. Like Evo, neću vam reći baš točno nekakav ritual opisati, nego ću vam reći da u alkemiji, u ritualima koristimo naše osobne instrumente, magične instrumente koje sami napravimo, koji su magični štapići, magični štap. So a ritual is, let's say, a precise sequence of gestures, of words, of the use of specific geometries with the addition of using the stuff to create a space, an isolated space. Onda ritual je recimo korištenje nekakvih geometrijskih oblika, korištenje isto tako nekakvih gesti i nekakvih riječi da bi se kreirao nekakav izolirani prostor, ritualni prostor. So very practically, I have my own stuff. Well, the stuff we create, they are charged with energy. So with the stuff, what we do is to draw specific geometries around us, okay, to create a separate field of energy from the outer environment. I to se sve radi sa štapom. Recimo štap kojeg smo mi sami kreirali u alkemiji je napunjen sa jednom određenom energijom. I ta energija, taj štap se koristi da bi se ocrtala, da bi se kreirala jedna posebna geometrijska figura u kojem je energetski naboj drugačiji od onoga šta je izvan. And depending on the function of the ritual, we do not use only circles, but we use other geometries to do specific work within. So basically the technical work is to use these geometries where you are contained to take out from you, for example, the elements or masculine and feminine, to work with outside of you, and then to reintegrate these parts modified. Znači, ovisno o ritualu kojeg radimo, ne radimo samo krugove, nego se mogu raditi nekakve drugačije geometrije i onda se zapravo radi u tome da ti unutar tog prostora kojeg si kreirao napraviš tu nekakvu vježbu i onda možeš integrirati ili reintegrirati te dijelove unutar sebe bolje. So when we work, for example, with the elements, we always create an external, let's say, physical element that is the container of our element within us. It becomes a container. Recimo još jedan primjer, ako radimo sa elementima, uvijek moramo imati nekakvu bazu, fizičku bazu tog elementa na kojem gradimo. Znači mi sami nekako kreiramo, imamo taj kontejner, taj element ispred sebe koji simbolički predstavlja i energetski onaj omjer elemenata kojeg mi imamo unutar sebe. And by working with this physical external element that contains our inner corresponding element, we manipulate, we transform this physical element. Remember that everything that is transformed physically is also transformed spiritually, because there's no separation between the two. And then we reintroduce it using the stuff. Is a energy work, but with physical elements created by you.
I onda na osnovi toga kad imamo taj fizički element ispred sebe, mi na neki način možemo raditi na tom elementu unutar sebe. Zato što je svaki put kad transformiramo nešto na fizičkoj razini, morate znati da je to transformirano isto tako spiritualno ili obrnuto. Kad je nešto transformirano spiritualno, onda se to transformira i na fizičkoj razini. Radi se uvijek tako o tom nekom energetskom radu, ali morate znati da uvijek treba postojati ta nekakva fizička baza, znači mora postojati taj element kojeg ste vi sami kreirali. It's not easy, you know, to explain because it's very visual, and also because to get there, I mean, this is the last part of the first level of the school. So the four the 4 last days of the first level of the school is completely dedicated to rituals, to personal rituals. But to get there, there's many passages, you know, from the creation of the instruments, staff and wands, to the use of them, the meaning of them, the meaning of the geometries we use. I mean, there's a lot in between. I onda, znate, nije to tako jednostavno objasniti, zato što su rituali zapravo zadnja 4 vikenda prve godine, to je zadnja faza zapravo prve godine alkemije i sve je posvećeno tome i zapravo ih trebate vidjeti zato što je vježbanje i objašnjenje rituala jedna jako vizualna stvar. I onda na kraju krajeva radi se o tome da morate integrirati, da je to energetski rad, da se koristi štap. Znači, to je jedan važan proces. But I want to try to transmit you the very essence of alchemy, beside, you know, all the systems and methods and rituals and instruments we use. Znači, ja hoću, sad zaista želim vam prenijeti pravu esenciju alkemije, bez obzira na metode i na vježbe i na sisteme koje koristimo. The very essence of alchemy is to become creators of your life by extending your abilities. Prava esencija alkemije je da postanemo kreatorima svog vlastitog života, proširujući svoje sposobnosti. To guide your spiritual personal process in the direction you want to. Da vodimo svoj osobni proces spiritualni u onom smjeru u kojem mi želimo ići. So the alchemical path is a path of, you know, regaining the memory of being divine beings. I onda alkemijski put je put ponovnog vraćanja se onom sjećanju ili ponovnog sjećanja da smo mi božanska bića. To transform completely the approach you have to life on the physical and spiritual dimension. I da potpuno transformiramo one percepcije koje imamo o životu na fizičkoj i spiritualnoj razini. It's a very fascinating path, you know. It resembles is a path to become, what I love to say, a magician. jako težak put, ali je najbliži onome koji nas vodi prema onome što bi ja nazvala magovima. A magician of life, you know, dealing with your universe, internal universe, but to change and to interact with life and with the laws in the outer universe. Magovima života koji su u interakciji sa svemirima, koji je u interakciji sa zakonima koji vladaju našim svemirom i onim drugim. So it's a way to extend yourself, to start thinking that you have no boundaries. The only boundary we have is the mindset. I mean, yeah, go ahead. To je način da se proširimo, način da proširimo svoje granice, da zapravo shvatimo da jedina granica koju imamo je dana našim umom.
And the big issue of this very epoch is that, I mean, sometimes we realize that our way of thinking is restricting instead of widening. But most of the times we think that what we think is what it is. It is not. It is not. Erase that thought. Veliki problem našeg svemira, osim činjenice da zapravo naše misli nas ograničavaju umjesto da nas oslobađaju, je zapravo da mi mislimo da ono što mislimo je stvarno, ali to je upravo ono što trebamo izbrisati. Izbrište to, zato što to nije tako. So, well, let's go ahead with some questions if you have, because I could speak for hours and weeks. I mean, there's so much about alchemy, but I would like to hear your voice and to understand. I mean, if you have questions, if you want to go deeper into something specific, if there's, doubts, if I haven't been clear, whatever it is. Kaže, ja bi mogla sad nastaviti pričati o alkemiji koliko god hoćete, ali ajmo sa pitanjima, molim vas. Idemo sa pitanjima tako da možemo nešto bolje pojasniti. Goura, c'è una persona, there is a person that asks, she says, astral libraries is the same as Akashic libraries. Yes, you call it also this way, yeah. Mm-hmm. Da, možete ih zvati isto tako. Ima još jedno pitanje, kaže, da li se uči praktičan rad s Merkabom na školi? Do we learn how to use Merkaba in our school practically? What do you mean Merkaba? What's Merkaba for you? Šta je za tebe Merkaba? To pitanje nam je Vesna postavila, pa Vesna, ako možeš napisati na chatu ili uključiti mikrofon. Vesna, čujemo se? Evo me, jel me čuješ? Čujemo. Pa ono, dvostruka, ona piramida, ono vozilo po Melkizedeka o tome piše. Onda, ako je to od Melkizedeka, onda ću ja objasniti Guri, zato što ja znam šta je to. Može? Može. Okay, Goura, so I know she cannot explain it well. So Merkaba would be like a vehicle that we can create with our energy bodies in order to go in 7th and 8th and 9th dimensions. Well, in our school, we do not talk about specific dimensions. So there's not the 6, 7, 8 dimension, but we learn how to use our, subtle bodies. Actually, what we do with rituals and through the stuff we create is to project our subtle bodies in different dimensions. Yes. Kaže ovako, ne govorimo o tome tako striktno kao kad se priča o Merkabama, zato što Merkaba se onda koristi da ideš na 5., 6., 8., 9. dimenziju i tako dalje. U našoj školi nema razgovora tako o dimenzijama na taj način, ali mi sigurno koristimo vježbe i koristimo naš štab da bi mogli projicirati naša energetska tijela za odlazak u neke druge dimenzije. Hvala, grazie. You're welcome. Imam ja jedno pitanje. Jel smo mi to radili sad u Mystery Schoolu zadnji put dok smo radili one energetske brodove? Ne. Okay. There is a person, Goura, that had inner senses course now. I was also translator, so we met. So she asked, was that the same thing as what we are going to learn in alchemy? Because there were spaceships in order to go upstairs, to go up in order to connect to selfie creatures. Well, the inner senses course is a course that is suggested during the alchemy school. Is not part of the alchemy school, but is suggested, because it's a very important piece of the reawakening, reactivation of our divine senses, but is a tiny piece of the alchemy process.
Ovako, unutarnja osjetila, buđenje unutarnjih osjetila, to je bio seminar na kojem je sudjelovala ova osoba koja je pitala i to je jedan dio alkemije. To zapravo nije škola alkemije, nego je zapravo nešto što je jako preporučeno. Zato što je taj dio nas povezuje za buđenje unutarnjih osjetila koja su vezana za našu dušu i to je samo jedan komadičak na našem buđenju. So is not included in the alchemy school that course and that specific knowledge, but is an option that we invite people to take because it deals with the recreation and reactivation of, you know, our divine senses and our energetic organs that are atrophied and that we don't use anymore. So it's part of the process, but alchemy is bigger than that piece. Kaže, to je dio procesa samo, to je nešto što nije alkemija, nije u školi alkemije, ali mi to toplo preporučavamo. Radi se o seminaru na kojem se ponovno aktiviraju unutarnji organi, neki od organa, suptilnih organa koji su atrofirani u ovom trenutku i znači to je dio procesa važnog za buđenje. Ok, hvala. Ok, imamo, vidim Želimir je tvoj ruku, ali imamo još dva pitanja na chatu prije toga. Jedno pitanje je da li ima neka poveznica između damanhurske alkemije i kabalističkog drva života, Tree of Life. There is a connection between Damanhurian alchemy and the Kabbalistic Tree of Life. Allora, you will realize if you go deeper into the Damanhurian alchemy school that there's many similarities, not only with the Kabbalah knowledges, but also with other civilization knowledges. Primijetit ćete što budete dublje ulazili u damanhursku alkemiju da ima puno poveznica, ne samo sa kabalom i sa kabalističkim stabilom života, nego i sa drugim drevnim znanjima. Ok, znači sljedeće pitanje, kaže osoba da je imala iskustvo magije i da je bilo divno, ali je shvatila da ima ograničenja i da su se manifestirale njene dobre misli i namjere, ali kada je imala loše misli, one su se također manifestirale, pa pita da li smatramo da je opasno da ljudi uče o tome, dokle god imamo tako veliki ego kakav imamo. Znači, postoji magija, ali može biti manifestirana kao bijela ili kao crna. And there is a person, Goura, that had really important experiences in magic, and that person thinks that the magic is fantastic. But then she was able to manifest both nice and ugly things, also not very nice thoughts. And she said, since we have such a big ego, it's a really good idea that we as humanity, that we practice and that we learn magic, because magic can be expressed as white and as black. I totally agree with you. That's why it's very important to undergo a spiritual process of inner growth to deal with this, because it requires a lot of responsibility. Ja se u potpunosti slažem s tobom i stoga je apsolutno važno da mi zajedno sa putem magije prolazimo kroz taj unutarnji proces buđenja, zato što tu postoji jako puno odgovornosti na stvarima koje učimo. So as everything on this plane, physical plane of existence, can be used in both directions, evolutionary and non-evolutionary. Znači šta god se radilo ide u oba smjera, ide u smjeru evolucije ili ne evolucije. So the great power that humans have is to choose the direction. I onda ona naša velika moć koju mi kao ljudi imamo je da možemo izabrati u kojem smjeru želimo ići. But if you choose to work towards light, towards human evolution and your own evolution, you need to take upon your shoulders also, you know, I mean, the fact that your evolution needs to benefit others is not only for you, for yourself,
I onda ako ti isto tako odlučiš da ćeš raditi na evoluciji, trebaš shvatiti da evolucija treba biti za dobrobit svih, ne samo za tebe. So the conquests, the spiritual conquests you are able to attain, I mean, you are doing it not only for you, but for others, because each one of us has to be the change. I onda spiritualni proces koji krećeš treba biti za svih, ne samo za tebe, zato što smo mi svi dio tog procesa. Postoji znači nadopuna te osobe sad na chatu, kaže da li onda smatrate da bi se prvo trebali mi svako za sebe pročistiti pa onda se početi baviti magijom u tom kontekstu. So the person says again, adds, so what do you think? Should be better that we all purify and then after that we start learning magic or not? The process can go, I mean, is at the same time, it happens at the same time. Taj proces se događa istovremeno. So when I was talking about this, the 3 stages of alchemy, of inner transformation, so while you are, you know, going through the phases of purifying your thoughts, the way you think, how you manifest yourself, you do it at the same time while you are performing, you know, rituals or, you know, exploring timelines. Is the work needs to be done at the same time. Dok ti učiš kako pročistiti svoje misli, kako ih uzdignuti, kako se bolje usmjeriti, to radiš dok radiš nekakve rituale. Znači proces se treba dogoditi istovremeno. So I'm a very, very practical person, and that's why I've chosen alchemy. Because alchemy is a way of approaching life, okay? All fields of life and all the potentials we have. Ja sam vrlo praktična osoba i zato se ja bavim alkemijom. Alkemija je način pristupa životu, svim poljima života. And I give you a very basic example. If I mean, said that the process needs to happen at the same time is because, I mean, very practically, if you do a lot of rituals to work, you know, with your elements, to balance your masculine and feminine, to reach a higher level of energy or a higher potential, and then you behave in your daily life as always by complaining, talking, I mean, saying negative things about others, etc. It means that the work is not done, because we need to work on a daily basis with all our manifestations. And the more you are able to express your light, your inner light, your beauty, your positiveness, your optimism, your joy of being here, and the more you will attain also through alchemy. I onda zamislite da radite nekakve rituale za pročišćenje, za ujedinjenje svog muškog i ženskog aspekta, za ujedinjenje elemenata i svega toga. I onda došli ste do neke razine, ali onda u svakodnevnom životu se žalite, govorite protiv ljudi, uvijek imate nešto nekome prigovoriti. To znači da proces nije završen, zato što proces treba ići u svim poljima života. So it's all about energy. Is all about energy. I mean, rituals, alchemical system is all about investing your energy and the energy you are able to produce through these systems for your spiritual process. I sve je oko energije, sve se radi o energiji. Energija je zapravo usmjerivanje i ulaganje svojih vlastitih energija u svoj vlastiti proces. And you need to bring this concept in your daily life. So whenever all the times you complain about something,
or you talk behind the back of someone saying negative things, you are losing energy. I onda taj koncept treba prenijeti u svoj život, jer svaki put kad se žalite o nekom ili iza svojih leđa govorite protiv nekoga, vi gubite svoju energiju. You gain energy whenever you focus only on yourself, not on others. Vi primate energiju samo kad ste fokusirani na sebe, ne na druge. But not on a selfish way, but to concentrate all your forces or your energy to grow spiritually. Ali ne na onaj egoističan, sebičan način, nego da koncentrirate svoje energije na sebe da bi rasli spiritualno. Because if you will be able to change yourself vibrationally, you will extend this field to others. Jer ako ste u stanju vibracionalno promijeniti same sebe, vi ćete onda tako promijeniti i one oko sebe. Culturally, we always, what do we do culturally speaking? We expect always someone else to change before me. I šta onda radimo u našoj kulturi? Smo navikli zapravo da uvijek očekujemo da se onaj drugi promijeni prije mene. It doesn't work. To ne radi tako. So you need to concentrate energies within you to make the process. Trebate koncentrirati svoje energije da bi pokrenuli taj proces. And only in this way, by raising your energy, your vibrational field, your beauty, your inner light, you will impact on others. Samo tako, povećujući svoju ljepotu, svoj unutarnji svijet, uzvišujući svoju vibraciju, vi ćete utjecati na druge. This is the only way we can impact on others, because when you express, you manifest this way, as you know, similar frequencies respond to similar frequencies, like respond to like, you will receive the same frequencies outwards. But you start. I onda je to tako, zakon magije kaže slično odražava slično, to znači da ćete privući bolje stvari sebi u svoj život, ali trebate vi krenuti. Thank you, Goura. We have Želimir with question. Želimir, evo, možeš postaviti pitanje. Čujemo se. Čujemo. Odlično. Ovako, prvo pohvala predavačice, isto tako i prevoditeljici. Odlično. Moje prvo pitanje je ezoterijska fizika, u kojoj je bio tamo od 88 strane, tamo negdje od sinhronih linija, govori o magiji, odnosno ezoterijskoj dalje alkemiji. Da li vi sva ta poglavlja dalje razrađujete? To je prvo pitanje. Okay, just a second. Allora, the question number one, sorry, vado in italiano. The question number one is from the book Esoteric Physics. So there it says something about synchronic lines, and after that, I think that he says that the page number 13 and that so on, there's lots of things where he speaks about the magic and about everything. So I don't remember actually, Goura, but he asked, are you going to treat all these subjects in your alchemy school? Well, esoteric physics, spiritual physics is a vast field. I can tell you what we touch mainly in alchemy is, again, the knowledge of our body, of our energy lines, of our energy centers, of our subtle bodies, and the use of them in a very practical way. And then from us, we go deeper into time. That for sure, that is a topic we go deeper into, and you will find a lot of theoretical knowledge in spiritual physics about it.
Just a second. So basically, I don't know what it says. Spiritual physics is really vast. So we don't know actually what it says, but I can tell you. Linče, pričaš na Oddio. Mogu ti reći da je spiritualna fizika jedno jako veliko područje. Ja ne znam što zapravo tamo piše, ali mogu ti pomoći tako da ti kažem o čemu će se raditi u školi alkemije. Znači, škola alkemije radi na fizičkom tijelu, radi na našim energetskim linijama, na našim energetskim centrima i od toga se kreće prema svemiru, prema onome što nas okružuje i zakonima. I onda sljedeće na čemu ćemo raditi je istraživanje vremena. Imat ćeš jako puno lekcija ezoterijske fizike u kojem će se tretirati baza. So time is a field that we will explore theoretically, but also very practically, how to use time and explore different timelines, etc. Then we will go deeper into the knowledge of divinities. So what divinities are, the nature of our soul. Znači, istraživat ćemo, puno ćemo govoriti o vremenu, o vremenskim linijama, ne samo teorijski, nego i praktično. I isto tako će se govoriti puno o božanstvima. Šta zapravo znači božanstvo, šta su ona i šta je ljudska duša. We will go deeper into dreams. And, istražit ćemo snove. And chimeras entities. So the spiritual realm, the spiritual ecosystem made of spirits, entities, divine forces, etc. Pričat ćemo o kimerama, o entitetima, božanskim silama, nekim drugim silama i tako dalje. So these are the main topics we touch of spiritual physics. To su one glavne stvari koje dodirujemo iz spiritualne fizike. Dobro, hvala. Drugo pitanje je, rituali su spomenuti. Kad smo bili u Damanhuru, onda smo vidjeli tamo određene rituale. Između ostalog, ja smatram da je jedan od rituala bilo i gledanje i slušanje muzike u halama, odnosno u plesačice. Plesačice su plesale određeni ritual. Da li je to to? A smo imali vatru, paljenje vatre i tako dalje. You were talking about the rituals. I was in Damanhur and then we saw different rituals there, and I saw also dancers dancing a certain rituals. I saw lighting the fires and things like that. Are we talking about that? Yes, we will go deeper also in rituals, so to explore on a deeper level this technology. And by talking about elements, we will also go deeper into the use of fire in rituals, but in the case of alchemy, of personal rituals, not collective. Da, naravno, priča se o tome kad se priča o ritualnosti i istraživat ćemo isto tako šta to znači korištenje vatre unutar rituala. Razlika između naše alkemijskih rituala i ovih koje si vidio u Damanhuru je što u alkemiji učiš osobne rituale, rituale koje radiš sam za sebe. Treće pitanje, ja sam inače energetski vrlo senzibilan i kad sam bio u sferama, znači u hali sfera, onda me je počela dizati energija u zrak. Znači, počeo sam praktički levitirati, a isto tako, kad sam bio blizu vaših piramida, tamo kad su vaše one magije neke radile, mene je doslovce to odbacivalo. Znači, energija mi je bacala. Okay, my third question is connected to my energetic sensitivity. So I was in the temples, and then when we came in the hall of spheres, I was practically levitating because the energy was so high there. And then the other part, when I was close to pyramids, I think in the sacred forest, he didn't say. So I was practically thrown away of these strong energies that I felt of people making rituals, magic, I don't know. So the question is a consideration or a question?
Allora, to je bila nekakva tvoja primjedba ili je to bilo neko pitanje? Ne, pitanje je bilo u vezi toga jer smo bili u toj dvorani, znači u sferi hala, i tamo su bile kugle one. Znači, da li mi može možda objasniti da li su te kugle, odnosno te otopine koje su bile unutra, znači mješavine unutra raznih tih magijskih otopina, bile taj uzrok ili nešto drugo? He wants to know about the reason, about the motive, why did this happen to him? So basically he asked of you to explain maybe these spheres or maybe the liquid within the spheres. Maybe that was the motive. Well, I think that, the temples, the underground temples of Damanhur, and also many of our places like the sacred woods, they vibrate with a very high level of energy. Naš podzemni hram, isto tako puno drugih mjesta u Damanhuru vibriraju na jako visokoj razini. But not only because of the presence of instruments like spheres or the pyramids, but is the connection, the interconnection, the constant interconnection that all these instruments have with Damanhurian people using them. Ali ne zbog instrumenata koji su unutra, nego zbog stalne upotrebe koje imaju Damanhurci kad rade s njima. Ok, hvala. Grazie. Yeah. I mean, energetically speaking, our reality is multi-layered with many different energies that are the result of the quality of interconnections among living beings. Energetski govoreći, mi živimo u tom nekakvom svijetu sa jako puno različitih slojeva koji je kreiran od nekakvih poveznice živih bića koji žive tu. Ok, thank you, Goura. Sada ćemo preći, imam dosta pitanja ovdje koje su ljudi poslali mailom, pa ću ja pročitati neka od tih pitanja. To su ovako malo pitanja tehničke prirode, više oko neke organizacije i tako. Na primjer, pitanje ako netko ne može biti prisutan na lekcijama uživo na Zoomu. Okay, Goura, now we have a few questions from emails from people, but they're like technical questions. For example, if I can be present all the time for all lessons, how can we do that? So all the lessons that we do on Zoom, they are recorded. So they can be, you can catch up with the lessons also if you're not present. Plus, we only have English written material, not Croatian yet, but we also offer a vast range of written material that you can access online. So the written exercises, rituals, etc. Plus, we also offer sessions, half-an-hour sessions, individual sessions, to go deeper into the topics if you haven't understood well or if there are doubts. And we also do collective webinars in between each weekend. Znači, lekcije su uvijek snimljene. To znači da čak i ako niste u mogućnosti da budete svaki vikend tu, možete uvijek preslušati i dobit ćete lekciju snimljenu. Osim toga, ima jako velika količina pisanog materijala. Za sad je sve na engleskom, još uvijek nema prevedeno na hrvatski, ali ako bude potrebe, vjerojatno će biti. Plus šta osim toga oni su raspoloživi da vam daju pola sata vremena za produbljivanje nekakvih stvari koje niste uspjeli razumjeti. Plus šta između jedne i druge lekcije postoji webinar, to znači ovakve lekcije od sat vremena da bi se ljudima malo pojasnilo ili da bi se malo ponovile vježbe i tako dalje. Tako, ja bih samo dodala, znači da te snimke, to nije nešto što je trajno dostupno, to su snimke koje su dostupne jedno mjesec dana i onda se miču, tako da imate fini prostor od mjesec dana, od lekcije do lekcije, odnosno od vikenda do vikenda da sve pogledate ponovno.
Okay, may I just explain a little bit better? Zatim je bilo pitanje da li postoji nekakvi materijali, oprema ili nešto što treba nabaviti za procese za aktivnosti koje se odvijaju u školi. Okay, the next question is if they have to purchase some material or something in order to be able to do the school. Allora, yes, you will. I mean, we will ask you to buy a few basic things that are like small, tiny bottles of glass and, I mean, or a lighter, a candle, I mean, very simple things. So it's not a great amount of material and not of budget as well. Da, naravno, treba ćete kupiti nekakve stvari, tražit ćemo od vas, ali na primjer nekakve male ampulice staklene, male bočice ili recimo upaljače ili neke te takve stvari. To nije niti velika količina stvari, niti veliki budžet da vam treba. No, it's really or some black pieces of cloth to be used or a notebook. I mean, is really, I mean, basic stuff. It won't impact on you too much. Very simple things. Znači, neke jednostavne stvari kao nekakav crni materijal ili neke jednostavne stvari koje neće imati neki veliki učinak na vašu ekonomiju. Okay. Zatim je također pitanje koliko vremena je potrebno posvetiti školi, odnosno programu škole izvan tih lekcija koje su vikendom. Koliko je zapravo potrebno investirati vremena u školu? How much time should I invest after the weekends? For example, we have lessons during the weekends and then after that, how much time should I take? The time you decide. So I want to be pretty clear because if you undergo such a process, your main interest becomes your self-discovery, the self-discovery of your potential. If you become enthusiastic, you will be willing to do, I mean, what you can. And to do, I mean, but you decide, there's nothing that you have to, there's not such a thing in alchemy that you have to, is what you decide to do for your own spiritual growth. Znači, vrijeme koje ti želiš sam sebi posvetiti, hoću biti ovdje sad jasna. Alkemija je put unutarnjeg otkrivanja. To znači da ako se strastveno zaljubiš u alkemiju, onda ćeš sam htjeti sve više i više i više vremena ulagati u sve to. U alkemiji nema moraš, nema ono moraš uložiti neko vrijeme. To je zapravo proces kojeg ti sam određuješ. So what we do is we give suggestions. We suggest to perform, you know, what you learn during the weekends, but then it's up to you. Of course, in alchemy, I mean, we offer very practical tools to be explored. And if you do not test them, you would never know if they work or not. Znači, mi dajemo samo nekakve prijedloge, savjetujemo vam da napravite neke vježbe i onda isto tako mi vam dajemo nekakve praktične vježbe, a vi nikad nećete znati jel one vjeruju, jel one djeluju, je li to istina ako ih ne probate sami. So to give you not to be so you've understood that you decide. Of course, this is a practical path. I mean, there's theory and practice. So if you're not able to dedicate not even half an hour a week, or I mean, an hour a week, let's say, do not do it. Because it's useless, I mean, to explore many incredible knowledges and tools if then you do not have even half an hour to dedicate a week. Is pretty useless. Znači, nemojte se upisati na školu alkemije ako niste u stanju posvetiti barem pola sata tjedno alkemiji. Nemoguće je posvetiti se ako nemate niti pola sata da posvetite.
So consider, I mean, to put half an hour a week, I mean, just to explore something. But then, I mean, what's on the top of it that you decide to do is for you. I mean, you do it for yourself, for anyone else. Znači, uzmite u obzir barem pola sata tjedno i sve ono više što želite sami uložiti u sebe. Vi odlučite. Okay. I pitanje je, znači, da li postoji nekakva potvrda koja se dobije na kraju škole o završetku? And there is some diploma, like something that we receive in the end of this school? Well, until today, we do not give any diploma because you know, the diploma will be the satisfaction, your own satisfaction of having done something that made you different. Znači, do današnjeg dana nemamo nikakvu diplomu. To bi zapravo trebala biti vaše zadovoljstvo da ste uspjeli, da ste napravili taj proces. Because all the techniques you're going to learn, they are for your own personal use, not for others. You are not, I mean, the aim of alchemy is for you, for me to reawaken. And each one of us do it for himself, herself. That's all. Znači, sve ono što naučite u alkemiji je za vašu osobnu upotrebu, ne za druge. Znači da upoznate same sebe, to je to. With the great support of the group, of course, but all the alchemical techniques and rituals, they are going to be used individually. Uz veliku podršku grupe, ali svi rituali i svo znanje iz alkemije je individualno. Ok, thank you Goura. Sad se bližimo 9 sati. Lijepo ćemo sad pozdraviti Gouru i Linča koji su s nama bili evo punih sat i pol. Ja ću još ostati na raspolaganju za eventualna pitanja i objasnit ću vam nešto o uvodnom seminaru škole i tako dalje, da malo te neke detalje riješimo. Thank you very much, Goura. It was a pleasure to hear you speak. And Thank you. Thank you for inviting me. I'm available, you know, for another session if you want, if people are interested, and I'm very happy to be here. Hvala što ste me pozvali. Ja sam na raspolaganju ako hoćete, ako ljudi hoće za lekcije, za objašnjenje i hvala još jednom što ste bili s mnom. Hvala, konvoj. Konvoj, hvala, konvoj. Htjela sam vam reći, znači što se tiče uvodnog seminara, on počinje 19. i 20.11. Odredili smo i termine u kojima će se odvijati, to će biti od 10 do 1 ujutro, od 10 do 1 prije podne i od 3 do 6. Ovo je između 1 i 3, to je pauza za ručak i tako će biti oba 2 dana. Seminar košta 160 eura, nije potrebno, on vam je zapravo super pokazatelj da vi vidite da li je ovo sve što ste sad čuli u teoriji, to nešto što je za vas ili možda nije u ovom trenutku. Tako da svakako vam preporučam da vidite na tom seminaru šta vi mislite zapravo o cijelom tom putu alkemije, će tamo tek osjetiti taj okus cijele priče. Ako upišete seminar, niste obavezni upisati školu, ali ako nakon odslušanog seminara želite upisati školu, taj iznos koji ste uplatili vam se umanjuje. Jer je to zapravo prvi seminar, prvi vikend prvog modula škole alkemije. Ne znam da li ste pročitali možda na našim stranicama koje će biti teme, evo mogu ja ukratko reći. Alkemija sila, povijest alkemije i moderna alkemija, tijelo kao alkemijski laboratorij, zvukovi moći i emocije u alkemiji, te san. To je prvi dan, a drugi dan će biti alkemijski elementi, 3 zakona magije, stvaranje napitaka i u biti još dodatna prezentacija 3 modula škole. Ako se skupi dovoljan broj ljudi, znači minimalan broj polaznika da bi škola krenula je 15,
Škola bi trebala onda početi s tim uvodnim seminarom, a sljedeći prvi seminar bi bio 3. i 4.12. Naravno, ako ne znam, ima zainteresiranih, ali ne mogu se baš upisati na taj datum, možda ćemo malo datume i pomisliti, uglavnom trudimo se uvijek nekako malo prilagoditi grupi i vidjeti kako ljudi dišu, ali evo to je nekakav okviran plan trenutno. Također, Goura nam je dala informaciju što se tiče intenziva ovog u Damanhuru, koji traje u principu 4 odnosno 5 dana, ovisno da li ste već prije bili u Damanhuru ili niste. Znači, taj jedan dodatni dan, 5. dan je zapravo, odnosno prvi dan treba biti, je obilazak hramova i damanhurskih teritorija koje ćete posjetiti prije nego što krenete u program alkemije. Poanta je da se to može odraditi grupno tamo, ali može zapravo i online, odnosno već postoje lekcije koje su oni snimili, nekoliko sati tih lekcija, jer je to rad na osobnoj ritualnosti. Tako da u krajnjoj liniji, ako upišete i školu, a baš znate da ne možete ići u Damanhur ili nešto slično, postoji i ta opcija. Definitivno je puno bolje otići tamo. Evo, zna ekipa koja je bila nedavno iz Misteri škole u Damanhuru, pa šta su sve doživjeli, koliko su se kao grupa u krajnjoj liniji povezali. Ali evo, i to je jedna od mogućnosti. To je to, ako nema nikakvih pitanja, ja bih vam se s tim još jednom zahvalila, bilo je stvarno lijepa ugodna večer, slobodno nas kontaktirajte, dođite u naš centar, zovite, mi smo na raspolaganju da odgovorimo na sva vaša pitanja, a ako nešto ne znamo, pitat ćemo i mi pa ćemo saznati. Eto, možda pitanja nema. Martin kaže hvala i tebi Martine na pažnji. Ništa, eto, bilo mi je drago, želim vam ugodnu večer.